नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा में अल-बदर तंजीम से वाबस्ता 3 जंगजू फ़ौज के साथ मोरका आराई में हलाक, एक आम शहरी भी ज़ख्मी। शुमाली कश्मीर के पट्टन इलाके में नामालूम अस्करियत पसंदों के हथगोला दागने से 6 आम शहरी ज़ख्मी। ज़ख्मियों में एक खातून और एक गैर रियासती बाशिंदा शामिल। अगरचे भारतीय जनता पार्टी के वज़ीरों के लिए सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, तो मेरे लिए सिक्योरिटी का बहाना करके नज़रबंद क्यों किया जा रहा है? महबूबा मुफ्ती का बयान। आग की होलनाक वारदात में 6 मकानात खाकिस्तर, फौरी तौर इमदाद फराहम की जाए, इंतज़ामिया से अपील। लेते हैं एक तिजारती ब्रेक के बाद दोबारा आपसे फिर मिलते हैं। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के टिकन इलाके में आज सुबह फ़ौज और अस्करियत पसंदों के माबैन झड़प के दौरान अल-बदर के 3 जंगजुओं को हलाक कर दिया गया। झड़प उस वक्त शुरू हुई जब मुसद्दिका इत्तला मिलने पर इलाके का मुहासरा किया गया और घर घर तलाशी शुरू कर दी गई। पुलिस बयान के मुताबिक जो ही इलाके का मुहासरा किया गया तो जंगजुओं ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। तसादुम आराई के दौरान 3 जंगजू हलाक हुए। IG कश्मीर के बयान के मुताबिक तीनों जंगजू अल-बदर तंजीम से वाबस्ता थे। गैर मुसद्दिका इत्तला के मुताबिक तीनों अस्करियत पसंद मकामी बताए जाते हैं। आज सुबह शुमाली कश्मीर ज़िले बारामूला पट्टन के सिंहपुरा इलाके में उस वक्त 6 अफराद ज़ख्मी हुए जब नामालूम अफराद ने एक हथगोला दाग दिया। निशाना चूकने की वजह से एक खातून समेत 6 अफराद ज़ख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे ने पट्टन से इतला दी है कि नामालूम अफराद हथगोला दाग कर जाई वारदात से फ़रार हुए। पुलिस और मकामी लोगों ने ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर हस्पताल पहुँचा दिया और फ़ौरी तौर इलाके का घेराव कर दिया गया। ज़ख्मियों की शिनाख्त गुलाम अहमद परे, गुलजार अहमद ख़ान, मंजूर अहमद भट्ट, ज़ुबैर अहमद, फरमान सुलेमान साकिन उत्तर प्रदेश और तबस्सुम बानो के बतौर की गई है। देखिए, इसकी वजह कोई नहीं है। वी आर ऑल फेसिंग दिस प्रॉक्सी वार सब जगह से, चाहे नॉर्थ कश्मीर हो साउथ कश्मीर। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे जो नॉर्थ कश्मीर में है, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बारामूला, यहाँ पे कोई रेजिडेंट हमारा मिलिटेंट नहीं है, लेकिन बाकी एरियाज़ की यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है। जो हमारे एडजॉइनिंग एरियाज़ है, चाहे बांडीपुर का है या बडगाम का है, वहाँ से मूवमेंट आ सकती है। जो आज का ये ग्रेनेड हुआ, इसमें मुझे जो इंटेंडेड टारगेट जो सामने गाड़ी मोड कर रही थी उस वक्त SSB की, वो हो सकता है उनको टारगेट करना हो, लेकिन जहाँ ग्रेनेड फटा है और जो डिस्टेंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सिविलियन को ही हैरास करने का टारगेट था। कितने सिविलियन सर इसमें जख्मी हो गए? अभी तक 5 का नाम कंफर्म हो गया है। क्या ये इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की? देखिए, इस इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप तो देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए या वैली के डिफरेंट पार्ट्स में हुए, इससे लोगों में कोई असर नहीं पड़ेगा। साबिका वज़ीर आला और PDP सरबरा महबूबा मुफ्ती ने एक बयान में कहा कि आज तीसरी बार उन्हें घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने इंतज़ामिया और सिक्योरिटी एजेंसी से पूछा है कि आया अगरचे भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और कारकुनान के लिए सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है और वो खुले आम आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं, तो मेरे लिए सिक्योरिटी का मसला क्यों खड़ा हुआ है? आज श्रीनगर के बिमना इलाके की हमदानिया कॉलोनी में आग की एक होलनाक वारदात में कम से कम 6 मकान खाकिस्तर हुए, जिसमें से 2 मकान पूरी तरह और 4 मकान जुज़वी तौर खाकिस्तर हुए हैं। आग उमर जान नामी शख्स के घर से नमूदार हुई और देखते ही देखते आग ने कई मकानों को अपनी लपेट में ले लिया और करोड़ों की इमलाक का नुकसान हुआ। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। इलाके के ज़िम्मेवारान ने इंतज़ामिया से अपील की है कि मौसमी सरमा को मद्देनज़र रख कर मुतासरीन की फौरी इमदाद की जाए। वादी कश्मीर में वक्फ बोर्ड अरसे दराज से काम करता आ रहा है। वक्फ बोर्ड के तहत गरीब गुरबात को दुकानें वगैरह मामूली शरह किराए के तहत दी जाती है और वक्फ बोर्ड में बहुत सारे मुलाजमीन भी
نوکریاں کر رہے ہیں۔ اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وقف بورڈ کو بھی مرکزی سرکار اپنی تحویل میں لینے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس ضمن میں آج ہمارے نمائندے فردوس الہی نے مختلف سیاسی لیڈران کے تاثرات ریکارڈ کیے، ملاحظے فرمائیے۔ 2019 کے بعد جو سلسلہ ایک چلایا بی جے پی نے جموں کشمیر میں ہر ایک قانون بدلنے کا، پتہ نہیں کیا ذہنیت ہے ان کی۔ ہمارے یہاں جو وقف ایکٹ پہلے تھا بڑا بہترین ایکٹ تھا، چل رہا تھا سب کچھ نارمل۔ اب ٹھیک ہے انہیں اپنی وہ انا پوری کرنی ہے کہ بھائی ہر ایک چیز تبدیل کرنی ہے، کشمیری کی شناخت بھی چینج کرنی ہے ہمیں، تو کریں، بے شک کریں، لیکن شاید میرے خیال سے بڑا مشکل ہے ان کے لیے یہ، کیونکہ اس ایکٹ میں جہاں تک میری اس میں نالج ہے، اس میں ان کو 2 مسلم یہاں کے لوکل ایم پیز انکلوڈ کرنے ہیں ایز ممبرس، پلس مسلم ایم ایل ایز۔ خیر ایم ایل ایز تو آج کل یہاں ہے نہیں، تو اگر وہ بضد ہیں کہ نہیں وقف چینج کرنا ہے ایکٹ ہمیں، تو کر لیں، شوق سے کریں۔ دیکھیے امپیکٹ کی جہاں تک بات ہے، آپ کو میں یہ بات پہلے بتا دوں، ہمیں وہ اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ جو ایک ہے سیاسی مسئلہ ہے، ہم روز اول سے یہ بات کہہ رہے ہیں، جب تک اس کا کوئی سیاسی حل نہ نکلے تب تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہاں پر بی جے پی والے یا کوئی اور پارٹی بڑے دعویٰ کریں کہ نہیں جی آرٹیکل 370 ہم نے ہٹایا، اب ملٹن سے کم ہوگی، پتہ نہیں کس دنیا میں وہ رہتے ہیں۔ اس لیے اس کا جب تک سیاسی حل نہ نکلے تب تک بڑا مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ بار بار کہنا اب اچھا بھی نہیں لگتا ہے، بی جے پی نے پورے ہندوستان میں جمہوریت کو تار تار کیا ہے، گلا گھونٹ دیا ہے جمہوریت کا، کوئی آواز نہیں سننا چاہتے وہ جو ان کے خلاف کہی جائے۔ وہی حال ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے پچھلے 8 سال سے، تقریباً اب 2014 سے۔ تو اس سلسلے میں یہ بار بار کہنا کہ وہ آئین ہند جو تھا اس کو انہوں نے نچوڑ کے رکھ دیا، تار تار کر دیا اس کو۔ وہاں محبوبہ جی کی بات آپ کریں، وہ کہاں جا رہی تھی؟ وہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ جا رہی تھی لوگوں سے ملنے کے لیے۔ آفٹر آل وہ بھی ایک لیڈر ہے، لوگوں کی نمائندہ ہے، وہ لوگوں سے ملنا جلنا ہے ان کو، لیکن نہیں الاؤ کر رہے ہیں اس کو، ان کو بدقسمتی ہے یہ۔ جو وقف بورڈ کی جہاں بھی پراپرٹی ہے یہ تو کشمیریوں کی ہیں۔ جو وقف بورڈ میں جو پیسے آتے ہیں یہ ہمارے جو زیارت ہیں، چاہے کوئی بھی استان ہو، چاہے جموں میں ہو یا سری نگر میں ہو، تو یہی پیسہ ہے۔ انہی پیسوں پہ بہت سے کچھ، چاہے یونیورسٹی وہاں رجوری کی یا یہاں بھی کچھ ادارے چلتے ہیں یہ، مگر تو پیسہ تو یہی ہے جو ریونیو وقف بورڈ کا آتا ہے، یہی انہی جو ہمارے زیارت ہیں، چاہے درگاہ حضرت بل ہو یا دستگیر صاحب ہو، مقدم صاحب ہو، یا بابا رشی ہو، څراری شریف ہو، جو بھی زیارتیں ہیں یہ انہی کا پیسہ ہے۔ اس لیے یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ کشمیری لوگوں کا پیسہ ہے۔ اگر کوئی بھی اس میں کچھ مشورہ کرنا، جو وہاں کے جو ان زیارتوں کے جو ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا ہے، صلاح و مشورہ کرنا ہے ان کے ساتھ، یہ تو پیسہ ہمارا ہے۔ اس میں کیسے یہ مرکزی جو قوانین ہے اس پہ لاگو کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وقف بورڈ علیحدہ ہے، کشمیر پراپرٹی ہے۔ دیکھیے مرکزی سرکار کو یہ پوری طرح جانچ کرنا چاہیے کہ وقف بورڈ کی جو اصلیت ہے، وقف بورڈ کی جو حقیقت ہے، یہ پوری طرح سے اس کا جانچ کرنا چاہیے۔ یہ یہاں کے جو زیارت گاہیں ہیں، یہ انہی کے ساتھ مشورہ کر کے، یہ انہی کے جس طرح وہ چلاتے تھے، کیونکہ پیسہ تو انہی کا ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ہے، نظر و نیاز جو ڈالتے ہیں وہاں زیارتوں پہ، اس لیے یہ یہاں کے ہی انہی کے کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ یہ بی جے پی کا جہاں تک وقف بورڈ کا سوال ہے، کہنے کا چینج کریں گے، یہ تو چاہتے ہی ہے یہاں کشمیری کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے۔ انہوں نے تو کون سی چیز چھوڑی جہاں کا یہ نام چینج نہیں کرے؟ وہ آپ ایئرپورٹ لے لیجئے، جو یہاں انسٹیٹیوشنز ہے جن کا ایک اپنی شناخت تھی، ان کا بھی ہر چیز کا یہ نام چینج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جو یہاں پہ کشمیری یہاں پر پہلے سے سیٹ اپ ہو گیا تھا، چاہے شہری کشمیر کے نام تک کو یہ
चेंज करना चाहते हैं, जिन जगहों पर शेर कश्मीर का सेक्रेटरीट में भी ये, म्यूनसिपैलिटी में भी ये नाम चेंज करना चाहते हैं, तो ये तो इनका रहेगा ही, चूँकि ये लोग ये पावर में है तो ये तो इनकी रहेगी फितरतन कि वो यहाँ पे जो भी नाम है अपने नाम लगा के ये दिखाए कि हमने जी यहाँ पे सब कुछ चेंज किया है। हालांकि गलत है, ये बहुत गलत है ये, लेकिन फितरत तो इनकी रहेगी, डोमिनेशन है इनकी, सख्त पावर में है, तो ये तो इनका रहेगा ही, इनका ये कि ये चेंज करते रहेंगे यहाँ पे सारे नाम। तो इसी लिहाज से ये वक्फ बोर्ड का भी चेंज करने पे तुले हुए हैं, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है। सख्त सिक्योरिटी के बीच कल यानी जुमेरात को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ज़िमनी व पंचायती इंतखाबात का 5वां मरहला मुनक़िद हो रहा है, जिसके दौरान राय दहिंदगान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी राय का हक़ अदा करेंगे। अभी तक गुज़श्ता 4 मराहिल के दौरान करीब 50% वोटरों ने अपनी राय का हक़ अदा किया है। इंतखाबी मराकज़ पर इंतज़ामिया ने पहले ही अमले को रवाना किया है, जबकि इन मराकज़ पर कोविड-19 से मुतल्लिक SOPs का निफाज करने के लिए इंतज़ामात किए गए हैं। ज़िले बारामूला के उड़ी से खबर है कि नशीली और गैर कानूनी अद्वियात मुहिम के दौरान उड़ी पुलिस स्टेशन के एहलकारों ने तलाशी के दौरान 2 अशख़ास को गिरफ़्तार करके उनसे गैर कानूनी अद्वियात और हेरोइन जैसी 1 किलो शाई ज़ब्त की है। इब्तदाई पूछताछ के दौरान पता चला है कि गिरफ़्तार किए गए अफराद का नाम मोहम्मद हनीफ कुरैशी और जहांगीर अहमद खान है। वादी कश्मीर में सर्दी का कहर मुसलसल जारी है। अगरचे आज सुबह हल्की सी धूप भी नज़र आने लगी थी, ताहम दोपहर के बाद शदीद सर्दी महसूस की गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि कल यानी जुमेरात से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है, ताहम 12 और 13 दिसंबर को बर्फ़ और बारिश का और एक मरहला शुरू होने वाला है। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।